Magluluto tayo guys ng adobong pusit. Bali, ano to? Konti lang kasi nandito kami ngayon sa Manila. So, pang sa aming dalawa lang. Ayan. So, gisa lang natin yung bawang. Ngayon yung ano naman, sibuyas at luya. Umpisa lang natin. Takpan natin. So, check natin. Umpisa na. So, mix lang natin, guys. Guys, pwede nyo ring lagyan ng ano to, kamatis. Pero, unavailable ngayon sa amin dito. Kaya, sibuyas, bawang, luya na lang ginamit. So, pag nakita nyo nag-translucent na yung sibuyas, pwede na nating ilagay kasama yung pusit natin. Guys, bali sa yung nabili kong pusit na to, 3 pieces na siya, malaki, tapos isang maliit, sa halagang 60 pesos. So, parang tumapatak siya ng 20 isa. So, pag nalagay natin, mix lang natin, guys. Let it simmer. Guys, habang magsisimmer, guys, lagyan natin ng suka. Ito, sukang pinakurat to. Bali, homemade to, guys. Gawa na nanay to. Tantiameter lang, Yan. Masarap kasi yung paksiw na medyo adobo na medyo maasim-asim. And then, some toyo. So, yung toyo natin, yan. Yan na natin, guys, na kumulo. Hindi siya kagaya, guys, ng wag masyadong ma-overcook kasi magra-rubberize yung yung texture nung pusit. So, kailangan tamang pakulo lang, guys. So, bali nilagyan ko, guys, ng laurel. Pampabango. Stick na natin, guys. Kung pwede na yung lasa. Okay na, guys. So, tutuin lang natin to about 1 minute. Tapos, patay na natin. So, pag gantong kulo, guys, pinatay ko na. Tinurn off ka na. Alisin lang natin yung para hindi mag-overcook. And then, okay na to, guys. Ganun lang kasimple magluto ng pusit, guys. Mabilis lang siya talaga. So, ready to serve na to, guys. So, thank you, guys. See you on next vlog. Salamat. God bless po.